तो हाय फ्रेंड्स मु हूँ बादल तो मो ब्लॉग रे आपण मन स्वागत। तो मु आशा करछि आपण मन ए ब्लॉग टी बहुत भल लागे। तो गाइस बेलोली मु जेहेतु सकाळु थिली गोटे जगह जाइथिली तो बेलोली होबारु मते जेजमा कहले कि जे तळाकिया रु पानी गाड़ीवा पई। तो गाइस एबे मु सीधा चलछि बाड़ी के तळाकिया रु पानी गाड़ीमी आ मां कहितले कोन मंचाटा बनिया पई। तो चालंतु हेटे पहुंची आपण मानको हेटे पूरा टोटल व्यू देखेबी ता संगो कि हेटी तळारु पानी गाड़ी। तो गाइस जेहेतु मु एकिडिया जाउछि तो मां जीवो लेट रो तो सेति पई तळाकिया आगे मु भाबुछि पांटा काट देमी। तो सेति पई गोटे दरकार जिनस किछि आपण मन ब्लॉग रे देखिया पई। तो सेति पई मु ट्राइपॉड नै जाइछि तो आपण मन हेटी पहुंची आ टोटल ब्लॉग देखौछि। तो फ्रेंड्स एबे जजमाटी साइकिल लोक देगी एबे मु सीधा चालली काई ना कादो भी हिडो दिया आइछि। तो गाइस सेन देखि जाई तो पडुछि। देखो तो चारिपटी पूरा हळ सइलाणी। एटा फर्स्ट हळ पइला तापर सेकंड हळ हबो। इस फाइनली मु आसी पहुंची पूरा बाड़ी रे। बाड़ी रे टाटी खुली की एबे सीधा जाउछ बाड़ी। तो ता संग एपटर मां सकाळु आस्तिले टोटल जाज माज सब काटी दैचंती। बापा थिने एतुळे एडा टोटल बण भी हेथांतानी कायना हो जे से सब काटी उठाई सफा कर दैथांदे आ जार होइथांदा घास मरा बिस मार दैथांदे। बापा नाहांदी बापा बाहिर अछंती सेति ओदिया हासेलानी बाड़ी की मां आसीनांती केदे आनेलेनी जो आज आस्तिले एति सब फूल डाल सब काटी उठाई दैचंती। तो ट्राइपॉड एकुटा इट रखी दे खुड़टा ट्राइपॉड जीवो। तो गाइस गोटे सत कथा हो 3 मास हम मु बाड़ी के आसी नहीं। तो एते दिन पर आई बाटर फील्ड टा अलग अलग लगुच पवन दौर प्रबल जोसे। तो से मो वॉइस टा आपण क्लीयर आसतुनी। तो जेतले माटी पड़ी मुझे टाइम आसती हूँ माटी पका आसती आसती एक एडिटिंग ये अच्छी टे कम सेटा व्यस्त रोचे। तो से आसी पार्थी आउट रोचे जजमा जेहेतु कहते तलाकिया पानी गाड़िया तो मुझे पानी गाड़मी। तो संगे मेघ कौन ठुपे ठुपे पड़ा गाइस देखते मेघ ठुपे पड़ा। तो जेहेतु मु एकिडिया आईची तो सेति पई मु भाबिले ट्राइपॉड टा नै जाय आपण मानको शेयर करबे किमिति कोन तळाकियार पानी कोडा जाय। तो चलंतु पानी काला कतर आपण मानको टोटल व्यू देखौची। पानी मु काढ़ी सारिनी। तो गाइस तोलारू पानी गाड़ी एते मजा लगे तो कुहना कुहना। तो गाइस आग थर आसती मजा नहीं पार्थिनी तो एथर आई। तो वो काम सरिया पर बहुत समय पर आई। तो गाइस पानी काढ़ बहुत मजा होची। तो गाइस गोटे खेत्री कंकड़ा गोटे मिलला। तो गाइस देखी पारते गला पड़े खेती नडाटा गोटे गली बोला ना। तो गाइस देखते खेत्री कंकड़ा गोटे हूँ बू बू मिलला। तो पानी बुआ भी मोर अधा ही सारा खेती नडा छाड़ीदवा। तो गाइस पूरा टोटल बुआ सरीगला। तो आउ टिके टिके रही सरीगला। तो एबे हूँ गाइस टोटल पानी बुआ सरीगला तळाकिया रो। एबे हूँ मंचा बनिया दायित्व। तो मंचा पाखर आपण माने पहुंची टोटल ब्लॉग देखौची। तो गाइस मु एबे हूँ टोटल तळाकिया रो पानी गाड़ी देइछि। तो एबे हूँ काम हूँ मंचा तैयारी करिया। तो गाइस देखिया जति बाट आज जीव सेति बाट हूँ काम करिया। तापरे आउ जा रहियो काली कासी करिया। टोटल कादो होईछि जो को पाइथिली कोन ए कि कंकड़ा गोटे एटा कोंदी खेत्री कंकड़ा। आम इयाडे तो खेत्री कंकड़ा कोंदी। तम सियाडे कोन कोंदी टिके कमेंट करियो। तो जोटा पाइथिले एटा छाड़ी देली छुटिया कंकड़ा नि कि सब आम तो इयाडे सेडा खाआंतिनी। तो गाइस
ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ, 3ଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଆକାଶ ଗଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର, ଖାଲି ଛାତ ଉଡେଇଛି, ୟାପରେ କାମ ହବ ଆହୁରି। ତ ଏପଟରେ ହଉଛି ଜେଜେମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପାଣି ଯାହା ଗଡିକି ଆସିଥିବ ସବୁ ଜେଜେମା ୟା ପରେ କାଢିବ। ମା ବାପା କଲ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ହଉଛି ଯାଇଥିଲେ ହଉଛି ଦୋକାନ କଣ ଆଣିତେ, ସେ ଏବେ ଆସିଲେ କଲ କରିବେ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ହଉଛି ମା କହିଲେ ଯେ ମଞ୍ଚା ସିଏ ତିଆରି କରିଦେବେ, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ବୁଲି ଆସେ। ତ ଗାଇସ୍ ଛାତକୁ ଆସିକି ଦେଖିନି ଯେ ଆମ ପେଡା ଗଛ ହଉଛି ଛାତ ଉପରୁ ପୁରା ପାଇଲାଣି। ପେଡା ଥୋଡି ଖାଇଦ ପୁରା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆମ ଛାତ ଉପରେ। ତ ଏ ଗଛର ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଟା ଯାହା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର ଆଗର ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତ ଗାଇସ୍ ହଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଏପଟରେ ଆସିଥିଲି। ତ ହଉଛି ଚାରିପିଟି ସବୁ ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ତ ହଉଛି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ଘର ଛନ୍ତି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଭିତରେ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଭିଉ ଦେଖୁଛି। ତ ତା ସାଙ୍ଗ ଏବେ ମୁଁ ମାହାନ୍ତି ପଟେ ଯିବି, ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଭିଉ ଦେଖେଇବି। ଗାଇସ୍ ଯୋଉ ମୁଁ ତଳେ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଗଛର ବସାଟା ହେଇଛି, ତ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଟି ଗୋଟେ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ କରିଛି। ତ ଆଉ ହଉଛି ଏପଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ତା ନାଁ ଜାଣିନି, କିଏ ଜାଣିଛ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଗାଇସ୍ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିଛି ନା ଦେଖି ନବ, ଗୋଟେ ବିଛେଇ ଦେଖିଆ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କଣ ହେଇଛି। କଣ୍ଟାଟା ଫୁଡି ହଉଛି। ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ବିଛେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି, କେରମ ବାହାରିଛି ତା ଭିତରୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଯୋଉ ଡାଳିମ୍ବଟା ଆଣିଥିଲି, ତ ତାକୁ କାଟି ଦେଖିଆ କଣ ପାଚିଛି ନ ପାଚିଛି। ମା ତ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡଟା ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ। ତ ପାଚିବାକୁ ଦେଖା ହଉଛି ବାହାର ପଟରୁ ପାଚିଲା ପୁଣିଆ, ତ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି। ପୁରା ପାଚିନେ ଆଉ ଆସି ପଛର ନେମି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ଦେଖିନି ଜେଜା ବୁଢିଆ ହେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖିଆ ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଆସିଲାଣି, ମା ଆଙ୍କେ ପଛରେ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଲି, ଟ୍ରାଇପୋଡ୍ ବି ନେଇଯାଇଛି। ଟ୍ରାଇପୋଡ୍ ଗୋଟା କାଦ ହେଇଛି, ଗନେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିମି। ଯୋଉ ବିଲର ଭିଡିଓ ହଉଥିଲା, ତ ସେଠି ହଉଛି ଟ୍ରାଇପୋଡ୍ ଟା ଟୋଟାଲ କାଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଗନେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବା। ସେପଟର ବାପୁ ନାଇ ଆଙ୍କେ ଗଲେଣି, ସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବଜାର ହବ ଯିମି, ନହେଲେ ନାହିଁ ହଉଛି ଘର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଥିବ ଯଦି କରିମି। ଏଡିଟିଂ ଅଛି, ଦୁନିଆ କାମ ଆହୁରି ଅଛି। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ଯାହା ରହିବ କାଲି ଟିକେ ଆସିକି କରିମି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଯୋଉ ଟ୍ରାଇପୋଡ୍ ଟା କାଦ ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଏବେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିମି। ତ ଆଉ ଗୁଡ ବି ଏପଟର କାଦ ହେଇଛି, ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଇକି ଏବେ ହଉଛି ମୁଁ ଯିମି ହଉଛି ଦୋକାନକୁ, ଟିକେ ହଉଛି ତପନ କତିରେ କଣ କିଣା କିଣି ଅଛି ମା କହିଲେ। ତ ଏବେ ହଉଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଟାଟା।